Arturo me acompañó al Costco para comprar las cosas para el spread de snacks que pusimos en el evento, ¿no? Uh-huh. Y fue toda una salida, ¿no? De que hicimos el plan, a qué hora íbamos a ir y todo, y de que emocionadísimo, de que no puede ser, es que mira esto y el otro, y nos compramos, aquí viene un chingo de verdura, y aquí viene un chingo de esto y el otro, y me compré también mi kilo de baby carrots y todo, ¿no? Y el vato súper contento. Cuando al final nos vamos, paga, chingado, Sofía. Con lo que los gastamos aquí, hubiéramos pagado 1 o 1.5, ¿cómo se dice? De la semana, como que despensas de la Despensa, semana. Y ajá. yo de que, I'm sorry. Pero piénsalo de esta manera, compraste cosas en bulk que nos va a durar un mes. Entonces, Uh-huh. si quieres, yo pago la próxima despensa en lugar de que la dividamos y ya. No, está bien. Then shut the fuck up, I don't know what to tell you, güey. Perdón por el Spanglish. Sorry. Hola amigos, yo soy @Faorosco. Y yo soy @Sofiberta. In theory, you're watching this episode después del episodio de IRL. In theory. In practice, we're happy you're here. Dentro de 2 semanas nuestras. We're 2 weeks in the Right. past. So, as always, have that in mind. We don't know what happened in the Yeah. last 2 weeks. Quizás pasó algo de que terriblemente fuerte. We're just like ignoring. Ignoring it, sí. So, have that in mind. Canceladas por no hablar acerca de eso. Canceladas por vivir en el pasado. How Literally. dare you. Ew. Ew. Anyway, I have a little tummy ache. I'm not feeling 100%. Sí, Sophie got a little tummy ache. Este es el segundo episodio que grabamos. It's kind of late as well, so get ready for some chill energy. Mm-hmm. Calm, chill energy. But yeah, hopefully si todo salió bien. Mm-hmm. El episodio pasado que vieron fue el del podcast IRL. I hope it sounded okay. I hope it looked okay. But overall, I did try my best. Y en este momento, en el tiempo y espacio que yo estoy, I'm trying my best, I swear. Send good vibes. Thank you. And whatever it didn't work out so well, listen, I learned for next time. Also, I didn't say this in the last episode we filmed, but you must know by now, porque like, lo dije en el IRL, but my headphones broke. So, these are my new headphones que me costaron 300 pesos. They're so cute. Thank you, bitch. Me costaron 300 pesos en Mercado Libre. Tenían very okay reviews. And I was like, sure, I just need them to both work without a cable and with a cable. Porque los uso para 2 setups diferentes and I need to for that. Los compré anoche y llegaron hoy. Qué rapidez, that was like a very important part of ordering them, porque I wanted them para grabar el episodio, porque sí podía usar los míos de cables y chiquitos de iPhone, pero honestly, most likely what would have happened es que yo te hubiera dado esos y te hubiera pedido esos a ti, porque I really need to hear like the audio lines. Entonces, which would have been fine by me too. Yeah, for sure. I'm sure you would have been like, yeah, sure. I won't wear headphones, and that's it. Ears. Yeah, absolutely ears. Y justo normalmente los overhead headphones, o por lo menos Beer, work way better for that. Porque si tienes unos chiquititos, si usaban los otros, that fucks up all my reference of how the audio sounds. Ahorita igual estoy como descifrando, porque como son otros audífonos, you know, everything sounds a little bit different. Pero overall, listen, they were cheap. They will do the job hasta que pueda arreglar los otros. So that's it. Yeah, thank you for being here. Yeah, so let's talk about the Patreon party. I was there, guys. The Patreon party, no, de ley Patreon por el tema del rato. Bueno, puede The ser. IRL The event. So, güey, I just think the lady who did una disculpa. la pared de la selfie must fucking hate me. ¿Por? Siento que soy la peor clienta del mundo. Why? Entonces yo contacté a esta persona para contratarla para que nos pusiera el wall y todo, ¿no? Entonces coticé justo las preguntas que te comenté a ti, se las hice a ella, ya me contestaba y todo. Entonces le dije, sí, pues pásame tus datos y te deposito. Y me pasa los datos. Al día siguiente ya me dice, bueno, entonces me confirmas. Y yo, ok, de nuevo te confirmo, tal, pásame tus datos. Y me pasa sus datos. Le dije, facturas. Y me dice, entonces son otros datos. Y yo, qué bueno que me dices. Entonces ya me dice, güey.
y la doy de alta y se me da el pedo totalmente, o sea, se me da el pedo. Y la próxima vez que me escribe, me dice de que ojalá que quede lo más pronto posible. Yo de que, ok. La próxima vez que me escribe es like 5:30, una cosa así de que, sorry, it's too late. You fucked up. Y yo así como shit. What? No me dijiste que había límite de tiempo. Like, I was just gonna do it like when I ended my things, que usualmente tenía como a las 6 y ya de que I get back to mis pendientes. Y le dije, pues no me dijiste y aparte me cambiaste la cuenta y se toma tiempo para darse de alta la cuenta and you didn't say shit, what the fuck. Plus, de que it's weird that you have a second account for taxes. That's very weird that for taxes is another person's name and stuff. Anyway. Yeah, anyway, Do you know que soy un fiscalista? No quería empezar por ahí porque sí quería que nos hiciera la lista, ¿no? Entonces me dice, bueno, déjame contacto con esta gente para ver si te lo puedo hacer. Y aquí ya me dijeron que sí. Yo de que, ok, aquí te va entero. Me dice, bueno, me mandas la imagen correcta de que bien, que fue que te la pedí, ¿no? Ajá. Entonces me dice, envíale ese correo. Y yo, ok, ya te lo envié. ¿Me confirmas si te llegó? Sí, ya me llegó. Y yo, ok, perfecto. Sigo con mi día, empiezo a streamear y todo. Y pues yo en este momento, pues, estoy pasando más tiempo en el Instagram del Spanglish, ¿no? Uh-huh. Por algún motivo me regreso y luego me dice, oye, no me llegó. Y yo, putísima madre. Me voy a mi correo, güey, y escribí mal contacto. Lo leí 10 veces, güey, lo leí 10 veces. Estúpida de dislexia. O sea, que en contacto, algo así estuvo así, contacto, y yo así como de, I'm so sorry, you're so right. Aquí está lo correcto, pero ya eran como las 8 o 9 cuando le contesté. Uh-huh. Pero ya no me dijo nada. So I was like, okay, fine. Y luego me dijo de que no, pues ya vamos a las 3. A las 3 a poner. Y yo, oye, para confirmar cuándo va a hacerlo, pues que a las 3:30. Y yo, ok, perfecto. The day comes y las personas encargadas del bar, they weren't there, no estaban abiertos. Entonces me estaban escribiendo de que, bitch, I'm out here. Primero de que, perdón, vamos tarde. Y luego, bitch, I'm out here porque no me abres y yo tengo que poner y tengo otra vez. Y yo de que, I'm so sorry, girl. I was there waiting outside. If you would have been on time, still you wouldn't have to wait. I have no control over this. Sí, yo no tengo llaves. Sí, yo estuve una hora esperando. Afuera. Uh-huh. Y de que me dice de que, bueno, ya me abrieron, estaban adentro. Así como de que no le querían abrir. No estaban adentro. They just got there and opened. Yeah. Pero bueno, ya they set up and everything and they just leave. Y le dije de que, bueno, aquí tienes mi número, mi socia tiene el cabello azul, literal no tiene pierde, está estacionada enfrente de ti, so just like, don't worry, everything's gonna be fine. Y luego quedó que iba al día siguiente por ella a las 12:30, una cosa así, ¿no? Y al día siguiente, I was hella fucking tired, so I didn't wake up until like 12:30. Claro. Y tenía llamadas de que a las 12:10, de que una llamada, pero por WhatsApp. And I was like, girl, I was not gonna pick up that porque tú no me dices tu teléfono, entonces yo no te guardé. So why would I pick up if I don't have your number? Claro. But still, I was super asleep, but I'm so sorry. Pero un chorro de mensajes de que estoy aquí, no me abren, vengo a recoger mis cosas, tengo más cosas que hacer. Y la chingada yo de que, I'm so sorry, they already told me they're there. Pudiste entrar. Y ya no me contestó, literal, de que sí, ya pude ni nada. Y fue que te escribí y me dijiste de que, sí, ya está ahí. Y yo de que, ok. Y ya no me volvió a contestar de que sí pude pasar por ella o no. And I was just like, sorry. Listen, it's fine. We'll hire someone else next time. Nada más para que no tenga que pasar la vergüenza de volver a pedir algo. We don't have to talk to them again. They did a very pretty sign that we kept. Entonces we can just give it to the next person that does that for us. Do something with it. Sí. Sí, pero me dio mucha vergüenza. Entendible. La verdad es que, o sea, sí, there were a lot of things. Pero yo quiero pensar que en su línea de trabajo debe ser algo común. Sí, totalmente. Espero no haber sido que la peor cliente que he tenido. I don't think pero también muchas partes de ello estaban fuera de mi control y ¿cómo se dice? Poder. Right. I think a lot of things did not went how we want them to. Y honestly just comes with the fact of organizing an event. Me explico. O sea, siento que le pasa a todo el mundo. Solo que a los eventos que yo he asistido antes, I'm not organizing them. So I don't even know. I'm just like a guest, ¿no? Entonces, siento que pues, you don't even know. Pero overall, I think it went really good. I had a lot of fun. I was very stressed de lo que ya le había dicho a todo el mundo. Todo el mundo sabía que I was stressed about this, and I'm still stressed because I haven't finished the episode. De la grabación, de the actual, to be able to put up the episode is about that. Everything else, honestly,
I could have had a full-on meltdown about many things. I kept my chill. I was very chill about a lot of things that were looking down, Algo you know? me dijo Arturo que de que no se quede como Fa maneja las cosas y la madre porque algo pasó que dijiste de que you deal with it. Y le dije, listen, this is why you're wrong, motherfucker. ¿A quién le dije you deal with it? No me acuerdo qué fue. Las sillas. Debe ser así, algo del bar transporte. que les dije, güey, you deal with it. Listen, sí. this is why she's smart and you're dumb. Oh, no. Le dije, ella, uno sabe que no puede solucionar este problema, está fuera de su alcance. Y el hecho I can't even drive, güey. I cannot go pick them up. Ajá, literalmente, o sea, ella está admitiendo sus límites y su alcance y sabe que si se hubiera metido a eso se hubiera estresado más y aún así no podría haber solucionado nada. Totalmente. Además que tenía a su alrededor muchas personas que ya estaban haciendo algo para ello. Y si te diste cuenta, marcaron a un lugar que ya habían marcado. Entonces también, too many cooks, you know, can like mess shit up. Sí. Entonces, it was the smart thing to do. O sea, también no está bien to like micromanage every fucking thing. Especially when you already know that there's people who know how to fix it and can fix it. And she had a great support system, like her family, me included, of course. Yeah. And tu pinche pedo es que quieres controlar todo el pinche tiempo, güey. And that stresses you out, and you stress me out, so... Sí. No, es que hay que saber delegar responsabilidades. O sea, you need to know what you said. Thank you. All of that is a big compliment to me. Thank you. I love you. I love you too. Porque I like to be in control. I do like to be the one in control y todo. Sin embargo, justo eso. I understand my limits, güey. So, esto lo dijimos en el episodio IRL, pero long story short, lo que pasó es que de repente nos avisan en el bar, nos dicen de que, oigan, tenemos este detalle con las sillas. Apparently, su proveedor de quien we're gonna take 70 seats para hacer las líneas, las filas para la grabación, their car kind of like broke down, entonces no las podían llevar. Entonces, lo que se tenía que solucionar es que either get chairs ASAP. El evento era a las 7 oficialmente. Tenía que estar everything ready by 7. And this was like 5:30 p.m. Entonces, either that. Y pues nos pusimos a tratar de solucionar ideas de que either find a new place o lo que parecía ser la mejor opción era find a ride. A big enough car, o cars plural, que podía mover 70 sillas, ¿no? Pero incluso ahí hubo miscommunication, porque ellos dijeron que eran sillas plegables, por eso nos iban a prestar la mamá móvil. Sí, y el final, de mi mamá también, y no eran, no. Entonces, sí, that's what happened, and there was a point que yo pienso que lo que pasó es que everybody was like ready for me to take a decision to say what to do. And so I looked around and I was like, in my head, I was like, you all know that I don't even drive. Like, I know zero specifics of going and getting, like, 70 chairs. Entonces, I just went like, y eso fue lo que pasó, que le dije a my friends del bar, que eran los de totalmente control sobre eso, I was like, listen, you deal with it, let me know. How it works out. I'm sorry, but get me 70 chairs. Like, you guys deal with it. I'm not gonna stress about this. Porque I had a shit ton of other things to stress about. Sí, aparte ya estaban llegando las personas. Del meet and greet, güey. No nos habíamos terminado de pintar. Ajá. O sea, it was a lot of things that my headphones just broke. That also got me very stressed out. Entonces I was just I like... hadn't set out las charolas and didn't put out the cookies. Es verdad, las galletas se quedaron en la camioneta. But it's fine, my family has like a shit ton of cookies now. We'll finish them. So much gluten in A huevo. So yeah, I agree. That's exactly what happened. I tried to fix it. I tried to find every option. And then realized that que aún así nada se seguía moviendo. So I was like... I had to stress about different things, so... Güey, la que está cabrona para eso es mi hermana. Mi hermana ni siquiera está en este país y la morra fue de que ya contacté a 3 proveedores. Me están tratando de encontrar una solución y yo, la bestia.
Y luego me dice, esa tiene una boda, esa tiene no sé qué, esa te puede conseguir, pero no son todas iguales. Y yo así como de... Okay, we have options, sí. Y luego le dije de la camioneta, ok, ya conseguí una pick-up. Y a 2 cuadras hay una persona con no sé qué camioneta. Y yo de que fue cuando le dije de que ya tengo solución, ¿no? Y fue que me dijo, no, ya me prestaron una pick-up. Sí, bueno. because, the bar, Shout they out to fixed Tania, it. güey. Sí, shout out to Tania. Pero Also they the fixed bar, it, pero, you know, Tania didn't have to do shit and she Sí, still did it. a lo que me refiero es que, at the end of the day, when I said, this was 100% on your side, I cannot fix it, please fix it, they did fix it. O sea, and honestly, o sea, incluso viéndolo de fuera, that's the way it should have been. So, Sí, no, porque you would have been stressed. It would have been like... I was already stressed. It would have been just worse. Sí, exactamente. O sea, te hubieras puesto de mal humor and it was already like a sticky situation and, y lo que seguía era justamente convivir con muchas personas y no está padre de que you wanna go meet someone and they're in a fucking mood, you know? Yeah, absolutely, I agree. Pero, I mean, it was, at the end of the day, it was 7 p.m. and we have like 70 chairs. So estaban acomodadas perfectamente. Bien. So, everything worked out. Pero yeah, it was just a stressful thing that happened. Amongst other stressful things that happened. Pero yeah, probably you could tell que we got really excited with like trying to put more things, de que, uy, vamos a hacer name tags, y uy, vamos a hacer photo cards, y uy, vamos a hacer DIY station, y uy, vamos a hacer snack station, y uy, vamos a hacer glitter station and everything. Listen, the budgeting was all over the fucking... Qué bueno que no tenemos de que una sección de administración, de que con la community manager y todo eso, porque administración would have kicked our asses. Like, sí, güey. This is not something you can spend, bitches. And we would be like, but it's so pretty. And we did it already. We already paid for it. Like, we'll do better next time, we promise. Yeah, for sure, güey. Not by, doing less things. No, just doing them better. Sí, no, like, budgeting right. Ajá, sí, tener las ideas de que, like, during the planning, not, like, the day before. Yeah. But honestly, I just thought all the ideas were genius. Most of them were obviously fast. No, I was just like, no. Oh my God. Glitter Station was your idea. Yeah, I really like Glitter Station. I hope everyone put on glitter, porque I was like... I saw a lot of people with glitter. Güey, de que un spray de colores para el cabello. Of course I want to be, like, taking glitter out of my ass for the next 3 weeks. Of course. Y, güey, cada vez que veía a alguien, I was like... Si yo ando de ridícula con brillitos, güey, this is one party. We're all gonna be ridiculous. Yeah. Y para el final del día todos tenían brillitos. Everybody ya sea por glitter. Contacto, güey, o por decisión sí, propia. Por eso los pasamos, güey. Es que, yeah, those glitters do be glittering. Yeah, absolutely. Glitter do be glittering, güey. Sí, y sí vi que se pegaron sus piedritas. Piedras, yeah. Like, honestly, it was very fun. But yeah, we had the merch station, the photo card station as well. La photo card eran photo cards de BTS que yo tenía en mi casa aquí. So I was like, okay, tengo de todos. Let me take 10 of each, and there's 70, and there's 70 people. So that's what I did. Sobraron, so I got back a couple of handsome men. But yeah, a couple things ahí que salieron sobre la marcha que we can do like way better next time, so that's exciting. But yeah, it was really fun. Una vez que ya empezó the partying, I was like, lol, you know, o sea, ya a partir de ahí I was like, I cannot worry about anything else, like, you know, this I was my like, jam. This is my song, güey, mi rola. We should share the playlist. See, I told you that I'm gonna do the like, playlist for this episode or last episode? Listen, I have a lot of work, but I'll try to figure it out soon. I'm sorry, everybody. If not, it's fine for this episode in like 3 weeks, not 2 weeks. In 2 weeks, yes. Entonces, yeah, para ese punto, it was like better and fine. I was like, I have nothing to worry about from now on. And then they were like, we couldn't get food porque no hay agua en Monterrey. So that's the thing. So we don't have a kitchen. We cannot do food tonight. And I was like, I'll try to not stress about this. And then they were like, llegó la policía. And I was like,
I'll try to not stress about this. So I just kept on with the flow from then on. I was like... Creo que hasta en el live salió la En el live sale policía. que, lol, the police is outside. Because they were army and Swifties. So they were like, this seems like too much party. Yeah, but if you're from Latin America, you know what's up with the police showing up at your party. Yeah, so yeah, they tried to shut us down twice. Una de police y otra otros seres humanos de que show me your licensing para poder hacer este tipo de cosas. Like, it was weird. Y ya, they couldn't porque everything was right. Todo literal, was in place. De que show me the licensing. And they were like, aquí está. Está aquí pegada en la pared de la entrada. So and they were like, you know. Pero tienes una copia certificada al revés, en papel de que off-white. And they were like, yes, here it is. Así. So, like, they couldn't, like, stop it. Pero iban con full intention o shut it down y multar o lo que sea for, like, lack of permission, like, permits. O, pues, tristemente, ¿no? De que, pues, dame una mordida y me voy, ¿no? Pero, like, that didn't even work porque, indeed, like, everything was right. Indeed. Pero sí, ¿no? O sea, like, ¿no? Solo se aparecieron to stress me out once again. That's the only reason why they were there. Yo como buena abogada, I just, like, stood a little bit to the side to be like, what's the chisme? What's going on? Should we, like, yell about human rights right now? Right. Or are you gonna leave? A mí nomás me dijeron así de que this, ¿no? O sea, me explicaron de que esto es lo que está pasando. Y yo, does that mean like everything's fine? Or everything's not fine? And they were like, no, it's fine. I was like, okay. And then I went back to party. En ese momento yo estaba con Marcelo de que en el patiecito. Y me estaba contando de que everything that went wrong and he was so stressed. Claro. Y en eso llega Víctor así de que, the police is here. And I was just like... Anyway, se la vi. Am I right, everybody? Pero sí, I was like, listen, at that point of the night, I was like, lol. O sea, of course like, that would happen. I mean, it's fine. We partied too hard, so the police had to stop by. But yeah, what else went wrong? I mean, honestly, creo que lo único, o sea, realmente es que we couldn't have food that day, pero it was, you know, we just I had a bite de la comida de tu hermana. Same, I had a bite. My family ordered food. Because they were like, you have to eat. Y yo de, okay. Sí, porque se me olvidó comer del spread que yo hice. I just, like, tasted everything, and that was it nice? Sí, everything was very nice. Me gustó muchísimo el jamón serrano, porque me encanta el jamón serrano. Claro que sí. I didn't know what else, o sea, no sabía muy bien como qué mood darle, pero yeah, I decided to put, like, a shit ton of candy in the middle. Yeah, and honestly, like, el manguito también, me encanta el manguitos enchilados. I also had a couple of those. Todo se vendió. Gomitas, checolines. Todo se vendió. We didn't sell it, pero you know what I mean, it's an expression. Sí, everyone. Everything, sí. Liked it. Sí, yo al principio como que nobody was taking it y nada más me paraba detrás de la gente que, that looks delicious. So tasty. Yeah. Yo traté de como que poner ejemplo. So I was like, okay, I'll take a little something. Y así como que sea, and nobody else took it. So I was like, listen, could you just eat? Sophie made them and we need them, like, to be, like, done by the end of this day. Haz de cuenta, no? They were like, sí, yes, we'll eat. Amazing. Desperdiciar comida es muy terrible. Sí, they were like, they needed the encouragement. O sea, they needed the word of, like, please finish this. O sea, you can, like, take anything you want. Ese fue, las tablitas fueron para el meet and greet. Fue lo que teníamos para el meet and greet. Y also something I didn't said was que the meet and greets had two free drinks. Yo le dije a todo el mundo cuando se me acercaba de que es que I don't know which one to take, la Sofía y la Fa, y yo, listen, take one now and then you take the other one later because you have two of them. Sí, what I mean is que when we sold the tickets, we didn't say that. Porque we just, like, decided to add it at the end. We're just like, should they have, like, two welcome drinks? Again, the lady from budgeting would have been flipping if she had existed. Wait, honestly, o sea, esa, de todas las sesiones que hicimos de budgeting and accounting and everything, and investments y lo que sea, esa was, like, the least hurtful decision of all of them. It was completely fine. La verdad. Everything was completely fine because... Yeah, miren, talking, like, adult stuff. Everything was fine porque at the end of the day además we didn't went over the budget, you know what I mean? O sea, there's a point, no hubo pérdida. There's a point que si brincas ya hay pérdida y lo logramos, we made it. We just, like,
barely made Barely it, but made we it, made but it. we made it, yeah. We'll learn for next time. Sí, totalmente. And we already have like bigger and brighter ideas. I'm so excited. Yes, like, brunch. Oh, I love brunch. I totally forgot about that, but yeah, I do love Wait, brunch. like my birthday brunch. Yeah, I understand. Pero te digo, I forgot. I was talking about the ones that we Sí, pero... discussed earlier. But brunch, yeah, I do like brunch. I agree. Yeah. What else? What do you think? What else? We met. So Que many sea Ahmed great... y yo, Ahmed, que nos ayudó Ahmed, con los así de, boleting. Thank you, nos ayudó con todos los boletos. Thank you, Ahmed. That's true, he really helped. Also, wait, they gave me stuff and didn't put their name or user, and I'm so sad because I forgot, porque me lo dieron, y luego llegó otra persona y me dio otra cosa, y luego llegó otra persona y me dio otra cosa, and I was like, shit, guys, necesitan poner su arroba, y me dice, yo sí lo puse. Yo, yes, but who gave me this? Yeah, entendible. Like, I'm sorry, this is no disrespect to anyone, I'm just terrible with names. If you, it's difficult. Si llevan aquí like a long time, you have noticed de que words are not a thing for me. Sí, yo batallo mucho con nombres y, o sea, there's a lot of people, por ejemplo, que were there, que I've met before, pero like... Wait, pero you're so good with faces. No, pero de que a lot of them, I met them 7 years ago, for like 45 seconds in a line signing a book. Entonces es un poco difícil de que su madre, en especial porque hay contexto de que it was not like I met them in a specific situation, sino de que en una feria de libro, and it was like 500 people in a line, you know? That's a little difficult. Vic quien subió la historia y subió una foto de ti cuando tenías your hair like this purple pinkish super así, que tenías una blusa que era blanca, pero hasta acá que tenía un bordado y que era un poquito más frente. Ese es Phil la Phil de aquí Monterrey. Sí, ese es Phil Monterrey 2000. Yo me acuerdo, güey, que traía puesto. Me acuerdo que traía una coleta, o sea, de que my hair up, y traía pantalones negros y una blusa de flores así como de acuarela. Creo que eso es 2014. Sí, porque estábamos en Planeta y luego nos sacaron. Yeah. O sea, no, y luego nos sacaron. Like no me acuerdo. Sí. Pero estábamos adentro y luego nos sacaron. Yeah, for sure, yeah. That's y que me acuerdo que hubo una confusión en la fila y se pelearon unos papás. Yeah, siempre hay papás peleándose en esas filas, la verdad. Pero sí, entonces eso es a little difficult. Hay un par de personas que I'm like, I've seen you before. O sea, pero decir, very few me pasa eso. Yo sí hubo unas pocas que siempre contestan las del podcast y las mías y tienen su foto de perfil. That makes a huge difference. Y que es su nombre y su foto de perfil. Porque es a veces difícil de que, güey, si tú eres de que Explosive Unicorn and your profile picture is de que something else, es como de, it's gonna be hard for me to make you out. Also, I think that's why the name tags were a great idea. Wait, they were a great idea, but honestly, en un punto, I felt like a creep. Porque venía alguien hacia mí, and I just... And you would look at, like, their boobs. Sí, the first thing I looked at was, like, their boobs, and I was like, oh, hi. Todo, sí. ¿no? Sí, los name tags tenían de que espacio para tu nombre, tu bias y tu favorite Taylor era. Entonces dejamos los ejemplos, ¿no? So, así para qué, como que cachan la onda. Igual K estaba como en la welcoming table, so she like help people out. Pero it was great porque I would say hello to someone and then I would see the name and I would be like, cuando ponían, ese era el pedo, que ponían su usuario en Twitch, you know? O sea, entonces I was like, bitch, I know who you are. Like, finally, there's a face to the name. You know what I mean? So that's why that was hella helpful. Luego había gente del canal que es como de, I know their voice and their user, but not, o sea, no su cara ni su cuerpo. And I was like, I don't know why I thought everyone was so small. Sobre todo las mods, güey. Yo siempre las imaginaba así como chipitas y que me las llevo así, las cuido. There's a couple, I mean, they're kind of small, pero not like super, super small. Not Boo is super hella small, pero like everybody else. Like you small. Normal, yeah, they're like normal small. size. Yeah, I think they're tiny. No, yo creo que sí estamos. Por lo menos Chris y Kim creo que estamos parejitas. Dana y Belle, en mi caso de mis mods, they are a little smaller. Y Bubu, bueno, Bubu. Pero incluso Belle, güey, yo me lo imaginaba chiquita. Más chiquita. Porque aparte tiene una carita. Eso sí, güey. Pero everybody's questioning qué zapatos traía Belle. Porque como que nobody paid attention to her shoes. So everybody's like, was she wearing platforms? O sea, like, why was she like so much taller than I expected? She did show me her shoes. Porque justo le dice de que, oh my God, I thought you were like
tiny. But by tiny, I mean como de 15 centímetros. Oh, right. I yeah. thought you were like a fairy. Weren't you a fairy all along? Y me enseñó de que, pero es que traigo estos zapatos. And now my mind So, is no, like it's fine. So she was wearing like a little bit of shoes. platform, I guess. Well, I had to change my shoes. Yo iba a usar my badass, like, chunky boots. Que sí usé para la grabación solamente. The thing is que I forgot my socks. Entonces I was like, oh shit. Güey, Y got yo iba en- hot fast. Sí, güey. Yo iba en mis chanclas para el meet and greet. Porque I was like, they paid for it. I will dance in chanclas. You know You what I mean? will see my feet. You will see my feet. Entonces iban mis chanclas de tata. Entonces I was like, a huevo. And then I would change my boots. But I forgot my socks. So I was like, I'll try it out. Entonces para la grabación, I did wear my boots, que are kind of like chunkier. They made me a little bit taller. Pero like, we finished and I was like, I need to change my shoes ASAP. So I took them, I went back to the Tata Mike chanclas. Y luego le dije a Ale, like, you know, in the middle of the party, I would just like, what I usually do when he Place? when he has a set, what I usually do es que pues le doy vueltas, ¿no? A veces estoy tal cual al lado de él if we don't have like friends or anything, I'm just like chilling there, drinking. Pero si sí tenemos como amigas o lo que sea, you know, I just go and check like, hey, do you need more water? Do you need something? Blah, blah, blah. How are you feeling? Todo en la espalda, you know, regular stuff. Entonces voy en un rato y le cuento ¿qué crees? Fíjate que se me veo mis calcetas, tal. Inmediatamente, güey, su reacción fue, no le avisé cuándo pasó, pero su reacción fue así que, ¿te doy las mías? O sea, el vato que, I'll give you my socks. And I was like, this is exactly the support that I need, but also, ew, no, honey, thank you, it's fine. Y le dije, no, hombre, me quité las botas de un chingo de tiempo. It's like 2 a.m., don't worry. But yeah, that was a little sad. Also, nuestra cámara keeps on overheating. I don't know what's going on. No puede ser. Sí, le chequé los settings and I don't know what's going on. Anyway, we're on the minute 34. Entonces estoy pensando que how to fix this. I don't know if I can. I don't want to stress about it. I'm already so much stressed. It's fine. Do you want to use like the phone or? I mean, I can use the other camera, but it will be just kind of like a fucked up quality. That's kind of bad. So it's either, I don't know. No, it's fine. I mean, I'm just en el refri un ratito. that really doesn't work. I've tried it. I'm just love stalling that. for time. I love that way. It's fine. I'm just stalling for time. A little Everyone, bit. imagine us. Oh my God, we look so beautiful. So glowy. Wait, we looked glowy in that episode. Wait, we're fucking sweating. O sea, en la IRL. So hydrated. So very hydrated. Such skincare. Much wow. Much wow. Anyway. See, right now that's exactly how we look like. Yeah. Not a single de que imperfección on site. Indeed. You know, just like goddesses. Anyway. Yeah. Anyway. Thank you for believing me. Thank you. What should we do though? Like, should we just like keep on going a un cacho? Es que es muy tarde, no podemos dejar de grabar to wait for that because you're gonna be so late at home and I don't want that. Yeah, and I have a tummy ache, honestly. Yes, I think we should like do this part like this. It will then cool we'll try down. And I'll figure it out what Thank you so happened. much, everyone, for understanding. This is a Thank stressful you. time for Fa. If you could see her, It really is. she looks very sad. She looks like a very sad puppy, and it's making me sad. It's okay. Even sad puppies are cute. It's fine. That is true. Sad puppies are really cute. No puede ser. Oh my God, everything exploded. It all went wrong. I dropped water. It's It's fine. fine. Anyway. Pero de que in her chin, no like en la computadora. No. Everything is fine. Literally Everything is awesome. So what else? Well, the merch went out real quick, apparently. Seem like half an hour, I guess. I think even less than that. Less than half an hour? Yeah. Holy shit, thank you guys. Thank you. You see, I know some of you no alcanzaron y tal, pero you see, let me explain the business decision behind it. Y es que... We thought no one would buy it. We thought no one would buy it, indeed. Entonces, we didn't went, o sea, no compramos de más. ¿Me explico? We're like, yeah, I'm sure 60 will At least sell. 60 people who want a shirt, you know what I mean? Y si sobran, pues we'll sell them on the Instagram. On the website or something, sí. O sea, no anticipamos que a lot of people were gonna be like, I want like 4. You know? Entonces ese fue un detalle que, listen, we learn. Next time we'll do it better.
pero... You know what? That sounds like a happy mistake. It sounds like a happy mistake. El señor Bob Ross, like, people did really like it. Yeah, absolutely. Y sí sí había límite de compra. Dice acá que some people llegó así de que quiero 5 y casi de I'm so sorry, I'm only allowed to sell 2 per person. Porque justo eso, porque vimos la demanda y dijimos, damn it, man, o sea, para que alcancen todos. Queremos que alcance un poquito más de gente. Mi mamá me dijo, se burló de mí y me dijo, como el perro o no sé quién, el de las manzanas. Bueno, no sé, manzanas. Y yo así de, listen, lady, you don't understand. Que es usted este saying de que este señor que llega alguien y le quiere comprar todas las manzanas o todas las empanadas, pues, y le dice no, porque luego después que voy a vender. Uh-huh. It's not the same en este ejemplo, y fue lo que le traté de explicar. Le dije, it's not the same porque yes, we do want to sell them. Sin embargo, ¿qué pasa si se la llevan las primeras 12 personas? And it's just like 12 people with a shit ton of shirts. And then we're gonna have like a shit ton of people mad and upset. Exactamente. It's not worth it. We're trying to figure it out in the best way. It's not fair. Entonces decidimos poner ese We'll do better ground. for next time, pero como quiera la idea era de que, oigan, si sobran, you can get in line again, it's fine. Sí, esa era la idea, ajá. Si sobraban, like, people would be able to get in the line y todo. Pero that's so nice. Honestly, it felt very, very nice. To see that. Honestly, la respuesta de la gente y todo, I was just like, oh my God. It is so nice to be in this room full of de que gente that is so cool and so nice at the same time. Literalmente cualquier persona con que voltearas a platicar, traen un cotorreo chido y sano y padre, y de que you could talk to literally everyone. Todo el mundo era de que this type of openness y charla que era muy agradable. O sea, I could just talk to anyone and it felt so nice. Yeah, everybody was having fun. Everybody was, There was a point en el meet and greet que I was like, I looked around tratando de como encontrar con quién talk next, and I saw everybody chatting with someone, and I was like, oh shit, am I the one feeling left out? So I went to get Sophie. I went with Sophie like, listen, everybody's making friends, and I felt overwhelmed because I didn't have anybody to be with. Justo llegaste cuando estaba hablando de ti, que dijiste, ¿cuándo dije eso? Y yo, sí, es verdad. I don't know what I was talking about, pero justo estaba hablando de ti. Yeah. Pero sí, también me dijeron de que no, pues estaba yo afuera y vi que muchas personas estaban haciendo amigos, and I was like, yes, we knew it. We knew it, güey. Es que exactly, we knew it. A lot of people were a little anxious de que iban a ir soles, ¿no? O sea, que no iban a tener compañía y que bla, 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 you know. And a lot of people did, like, bought a couple tickets, you know. Uh-huh. Pero... sí, estaban como con el nervio de eso, and we're like, listen, believe me, I'm sure it'll work out, you know. We're literally like a people that are binded by very specific things. Uh-huh. So, los que también quería estar segura que se lo estaban pasando bien eran las personas que llevaron a su pareja. Right. Because, you know, you can tell when they're, like, not into it, específicamente, you know. Pobrecito Diego, güey, el novio de Renata. Güey, Diego, güey. Ale me dijo de que hubo un güey, Diego, de verde. Y yo, yes, of course, I know Diego. Uh-huh. Dice que el vato así que llegó un punto que nos estaba ayudando con las sillas, güey, nos estaba ayudando de que acomodar cosas y la chingada, o sea, like, he was like, yes, of course, ¿no? Uh-huh. Y ya ahí que Marcelo le dijo a Ale que, güey, dale una cheve a este güey, por favor, güey, dásela, dile que se la mandamos nosotros, gracias. He was like, really like, part of the team. Sí, güey, pero Diego, lo que yo digo es que Renata me lo puso de que just in my eyeline, entonces cada vez que iba a hacer un comentario, lo tenía, güey, y me acordaba de la madreada de que tú le escribiste su bias y yo de que su name tag, sí. This man is a liar, of course. Yes, of course. Pero sí supiste por qué, ¿o no? Yeah, because he didn't have one, it's fine. No, o sea, yo se lo escribí porque Renata estaba haciendo su name tag y me dice que ay, ando toda nerviosa, andaba así media temblando, ¿no? Uh-huh. Yo estaba ahí sentada con ella mientras ella estaba haciendo el name tag. Y le digo, a ver, yo hago el de Diego, ¿no? Uh-huh. Bueno, el de tu novio, pues. Entonces, porque ya lo iba a hacer el de él. Entonces ya le pregunto, a ver. Y es por eso que lo hice, porque, you know, I was like with them. Pero sí, justo fue que el Diego was like,
I don't know, man. Solo estoy acompañando y yo, fine, güey. Jimin biased. También, ay, no me acuerdo, es que justo este novio cuando me lo dijo, no traía puesto el de este. Me dice, es que no sé qué ponerle porque no me gusta tal. Y yo, mira, we're gonna fix this, don't worry. What Taylor Swift song do you like? You must like one. Y me dice que es que sí me gusta una, pero no sé, yo just one. Just say it, don't just worry. say it. Sí. Y le digo, ¿cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu cosa? Y me dice, pues, el parecido a ustedes, el anime. Y yo, fine, put your favorite anime. It'll be fine. There's a lot of people here who like anime. O sea, Boo traía su camiseta De Attack on Titan. de Attack on Titan. So I was like, sí. Y en eso llegó la novia de que here I lied for you. Good job. Oh man, I wish I remember the name. I'm sorry. Listen, there were a lot of names, a lot of faces. Sometimes it's difficult. Yeah. That's what I was trying to say. I'm sorry. Sí, pero justo él al final fue de que es súper amable, de que no, de verdad, qué padre esta comunidad que... Maybe it was the same guy que me dijo que le gustaba mucho my vibe y mi vibra y mi energía. And I was like... Yes, traía... no, él no. The Little Shit. ¿La blusa de girasoles? De girasoles y el cabello rosado. Yeah, it was him. Sí, sí, sí. Very pretty. Yeah. Anyway, yeah, justo cuando se despidió de que he had a lot of nice things to say. Y yo, well, this is very kind. Claro. You obviously not part of the community because you know that telling this to me is gonna make me cry. But thank you clearly don't know who I am. It's just de que se hace bolita en el piso, ¿no? You clearly don't know the power that you have over me in this specific moment. Truly. Entonces, no, it was very nice. Thank you for your kind words. Yeah. Pero sí, muy bonito todo. Yeah. ¿Qué más? I only cried like 3 or 4 times. I know of 3, sí. So 3 or 4 sounds about right. Ya al final cuando nos estábamos I almost cried once, but from stressed. Yeah, from being stressed. That's not very good. No, so I was just like, let's control this feeling. Okay, pero el del podcast, it was obvious that it was gonna happen. Yo creo que es como de, o sea, que la llorada que hice en el podcast. Ah, yes, of course. Obviamente iba a llegar el momento que tenemos que agradecer a todas las personas y la emoción de hacer eso. O sea, obviously it was gonna happen. There's a beautiful picture of me just being like, looking at you while you cry. Ugly cry face, ¿no? And it's the most, like, us picture I've ever seen, güey. Ahorita te lo enseño. Está en mi otra compu. Thank you. Pero sí, it was gonna happen. Like, no hay manera que viendo a todas las personas ahí reunidas y everyone with such a nice vibe y todo. O sea, there was not gonna be a way that I was gonna be like, oh my God, I'm so grateful. Thank you, Lord, for this opportunity. Right. O sea, of course I was gonna cry. Please. You should have expected it. It's my fucking brand. Honestly, it's kind of y'all's fault that you didn't expect it. Yeah, y'all were like so kind. This is on you. You made me. No, es cierto. Anyway. Pero sí, muy bonito todo. Saludos to everyone who was there. Saludos. Sí, cierto. Muy bonito todo. Pero ya al final, someone de que me dice de que no, me dio mucho gusto verte. You're so beautiful and you're so nice, and it's like they're absolutely right. So nice to see you. And no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero one of my biggest insecurities was like that people were gonna see me and we're gonna be like, oh my God, she's so much bigger than what we see on YouTube, because obviously you don't see me whole, no? Like you don't know how big I am or how tall I am or lo que sea. And I was afraid that I was gonna feel judged or bad or something, no? Entonces, this person just said the right words to be like, you didn't need to worry about that. Claro, you know? And it just like broke me. I was like, yes, of course. Thank you, Lord. Because aparte, someone else said it. Like a troll was trolling me with that. Sí, for a bit now. Yeah, for a bit. Que listen, I have like a clue of who it is, and honestly, if we find out that it's real, that it is this person, si de verdad es esa persona, it just takes the sad out of it, and it just becomes like hella hilarious. Like, I'm like... Honestly, mira, decido creer, güey. You know what I mean? Decido creer. Ya que venga el pedo de la IP, we're gonna know. Cuando nos llegue nuestro reporte de regreso, güey, we will know. Güey, I'm sure
Maybe if we wait for a year, we can say who it is. Maybe, if it actually is. We'll see. Pero if not, you're married, like, stop. Así sabes, como digo, de que tener hijos, tener pareja y casarte no debería detenerte de hacer cosas con tu vida. Yes. This is the exception. This is the opposite way. Like, please. Anyway. So yeah, it was rough for me, that feeling, and then it was just like, thank you, Lord. Thank you so much for this. Thank you for sending me to these people. Thank you. Yeah, it was nice. It was a great time, les digo. Also, Arturo se pasó toda la noche con Diego, güey. Yeah, güey, they were besting, güey. They were BFFing. Pues yo nada más iba me asomaba, like, what's going on? What are you talking about? Is everything okay? Renata, should we go, like, dance to this song? Like, yeah. Y ya me la llevaba y se regresaba. Yeah. Y volví a ir por ella y se regresaba. Y like, okay. Just leave them there. Mm-hmm. Sí. Yo no pasé mucho tiempo con Arle because he was working, but I was just like, hey, yo, what's up? You see, I told you this is the most pumped up crowd you would ever have. El vato de nada me decía, yeah. Porque yo le advertí, yo le dije, wait, I'm sure this is gonna be like the loudest crowd you'll get. It's a fucking miracle gracias a la Proxeno que tengo voz, güey, because I scream so much. Oh, same, man, same. Also, before I forget, shout out to Arturo, se la super rifó también, yendo por las sillas, poniendo las sillas. That y is true, Víctor yeah. y Marcelo dijeron que la neta sí se rifó lavando los Increíble. vasos. Lo agarraron de dishwasher, de claro. dishwasher, Sí. y se la rifó, sobre todo cuando había más personas en fila para que todo estuviera bien. Uh-huh. Y además confirmo que en casa también él es el que lava los trastes. So he's an expert. He's an expert porque yo me descarapelo Ya, entendí. con el jabón. Yeah. So that's very kind. Y de regalo regalaron sus cervezas. They didn't charge me for them. So I was like, okay, sure. That's nice. You earned them, sweetie. Good for you. Sí, Anyway, cierto. y ya. I'm sorry, estoy haciendo Notes. Mm-hmm. Arturo lavó. Arturo's dishwasher career. First nice thing Sofía dice de Arturo. Let's remember this episode. Dear Diary, today Sophie didn't talk shit about Arturo. Crear el highlight, no crear el momento. ¿No? Everyone earn your badge for being here. Anyway. But yeah, it was a great time. Wait, mi mamá que Arturo is never de que stop talking shit about me. Arturo de que, güey, you did so well. It was so funny. Everyone laughed. And you were like, just at you, bitch. It was Arturo's live roast. De que, it's For fine. sure. It's true. But it's fine. Yo, sí, thank you. Wait, we have to name and brand 3 episodes. We haven't done that. Oh my God. Yeah. Anyway, do you want to tell me about? I think this is a closure for the recap. Maybe we'll remember things along the way, and we'll tell you next time. But do you want to tell me something about Carmelita Torres, maybe? Güey, es que this is a fact about history that I didn't know, que me salió en TikTok. Okay. Y lo investigué, and it was true. Okay. So the thing is que por ella cuando typhus was breaking out. ¿Cuándo qué, perdón? Typhus, I don't know what it is. Okay. I think it's gone now. You can look it up. I will look it up because I have no clue what you're saying. Okay. It's like tifoidea. ¿No? Typhus. Tifus, dice. Tifus epidémico. Fiebre tifoidea, una cosa así, ¿no? Es causado por 2 tipos de bacterias. I mean, es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacteria del género something. Ok. Bueno, en este punto era como que... Ay, no quiere decir, son transmitidas por las heces de piojo. Ew, qué cosa. Then... Ay, no, ya me están empezando a decir cómo sucede. No me gusta. Continúa. Bueno, it was like a kind of an epidemic thing. Cuando los piojos were shitting, ajá. Bueno, and you know, the racists were racism. Obvio. En la frontera de Estados Unidos y México, los gringos a los mexicanos, para entrada y salida, los limpiaban. Ay, ¿estás bien? Sí. Se me resbaló mi audífono. Los limpiaban o los desinfectaban.
Todo porque el alcalde Tom Lea se refería a los mexicanos como sucios, piojosos, indigentes. Okay, not You know, much has changed because the from racism was the racism. racism, yeah. Y la manera en que lo hacían era con Cyclone B. I don't know if it sounds familiar to you. No. No. Okay, it'll come up, don't worry. Y era muy terrible porque... ¿Con qué, perdón? Cyclone B. Ok, continúa. Era muy terrible porque aparte de que el Cyclone B es muy tóxico, hacían que las personas se quitaran su ropa y esto daba, ya saben, daba la oportunidad a muchos abusos, como tomar fotografías, tocamientos y todo eso, ¿no? Y una persona que was not having this fucking shit fue 17-year-old Carmelita Torres, que se resistió, los llevaban como en transporte y se resistió y convenció a 30 mujeres de que se resistieran con ella. Al final juntaron como 200 personas y cerraron la frontera un par de días para resistiéndose a eso. Sinceramente, lo que yo vi en el TikTok es que la desaparecieron, de que falleció y no la volvieron a encontrar. En internet, flat out, no dice nada, de que no dices cuándo falleció ni nada. Le puse de que fecha de fallecimiento y no venía nada, venía de que her legacy y todo, ¿no? Y tristemente, o sea, esto sucedió déjame, aquí tengo 1917. Ok. Y esto continuó hasta late 50s, 1950s. Sí, I looked for it y me salió una foto de Anne Frank. I don't know why. Oh, well, this is because Gerald Peter fue a México, estuvo por ahí y vio que estaban usando Cyclone B para terminar con plagas indeseables. Y vio cómo se referían los mexicanos a las chambers donde los bañabas como cámaras de gas. Then he took this to Germany, where they consiguieron la patente de Cyclone B y fue utilizada para las cámaras de gas. Literalmente, este hombre, Gerard Peter, era el principal provider de Cyclone B para Auschwitz. Holy fuck, wow, I didn't knew that what I was gonna say about this picture had a whole thing as a result. Tomó la idea de Estados Unidos con los mexicanos. Güey, holy fuck, I've never heard about that. No, es terrible que no habíamos escuchado de eso. No suena como algo que muy definitivamente debimos de haber escuchado porque es algo horrorosísimo. Yeah. O sea, como en la manera en que cuentas esta historia se te olvida mencionar este hecho tan importante, ¿no? Tan decisivo para que literalmente cambió lo que sucedió. O sea, es responsable de tantísimas muertes de una forma tan fea. Y fue así como sí, de hecho, en las fotos que vienen fotos de Ciudad Juárez y de Monterrey. Su madre. Holy fuck. And I was pissed. Yeah, porque definitivamente esto es algo que debieron de haber enseñado ya sea en la historia mexicana o cuando nos cuentan acerca de la Segunda Guerra Mundial. Porque no puede ser. Wow, no. Espero que haya tenido bien toda la información porque de nuevo la saqué de internet. Todo And it barely says anything. Y la verdad es que según yo guardé el TikTok, no lo vuelvo a encontrar. No sé si fue porque my app fucking glitched o porque la persona borró su video, pero era una chica que estaba because I don't know what they identify as. Estaba respondiendo a una de estas de que, ¿cuál es? De que un history fact que todo el mundo es como de, oh my god, una cosa así, ¿no? Pero holy fuck. It blew my mind. Estaba tan sorprendida y tan molesta y es que no puede ser. Sí, se mamó. Wow, never heard about that. Y definitivamente es algo que debimos de haber escuchado. Yeah, you know what I find interesting? Esto se llama, si alguien más lo quiere investigar, les llaman los Bath Riots. You know what I think is interesting? ¿Qué? Que, bueno, busco typhus, ¿no? Claro. Y me sale Anne Frank, right? Pero el encabezado Ajá. que sale es, determinan que Anna Frank murió de tifus un mes antes de lo creído. Ah. I think that's weird. Porque a sabiendas que usaban Cyclone B, I mean, maybe it's some... Como que encontraron restos del Cyclone B.
¿Me explico? Sí, digo, Something like that. también no confiaría mucho en los records de No. Also, listen, this Nazis, website... literally. Yeah, also, this website is called Infobay. So... Ya. Créanle en la mitad. Not to be disrespectful, although they do have a whole section about perros y gatos. Economía, esports, educación, perros y gatos. Sounds like a respectable website. Sí, claro, sobre todo para información de historia. Right? I do want to know Puppy's history. Pero sí, me pareció muy importante que si no lo supieran y I think de it nuevo, was- no me tomen la palabra porque quizás me equivoque en algunas cosas, pero sí, investíguenlo y para que lo tengan en su conocimiento, ¿no? Yeah, that's hella fucked up, not gonna lie. Very fucked up. Yeah. Ujú. Bueno, do you wanna do the Patreon segment? Sure. Sé que nuestro Patreon del día de hoy, que a quien le agradecemos tremendamente, es Jocelyn, o Joceline, o Joceline, no lo sé. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la patrocinio. El patrocinio. En mis apuntes tengo que el tema es adulting. Sin embargo, I want to find like her actual comment real quick. Y aquí está. Pueden hablar sobre cómo es ser nuevo adulto o la vida después de que te gradúas o pasa esa etapa en la que estudias. Cómo retoman su rutina después de una mala racha o un momento raro son 3 en su sugerencias. vida. Ok. ¿De cuál estamos haciendo? La primera. Ok. Sí. Nuevo adulto o la vida después de que te gradúas o pasa esa etapa en la que estudias. I mean, I think at first You it's have kind of- graduated twice, so tell me Yes. about it. Al principio siento que es quizás un poco como que scary but exciting, you know that feeling. Ujú. Pero luego cuando pasa ese scary but excited, solo se queda el scary. And then you have That's not helping. full fucking breakdown. No, es algo normal y muy natural. O sea, evidentemente después de salir de la escuela, que es donde tienes tus propósitos muy bien delimitados y la meta es una meta visible. Es un sistema de recompensa muy claro. Ajá. They y train you. sales de eso Ujú. y, oye, empiezas a cuestionarte, estoy en donde debería de estar. Este es un ciclo sin fin de ir de lunes a viernes a la oficina y nada más hacer planes de hacer el súper el sábado y lavar el domingo y que ves a las personas alrededor de ti de la misma edad haciendo cosas que al chile a ti no tienes ni puta idea cómo se las están costeando, o personas que están en tu misma línea de trabajo que mantienen toda una familia y tú ni siquiera te puedes mantener a ti. O sea, es una edad, me parece, de mucha confusión y mucha dificultad para saber where you're standing, ¿no? ¿A dónde quieres ir? ¿Estás donde debería de estar? ¿Estás avanzada? ¿Estás retrasado? ¿Estás bien? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Desperdiciaste tu vida estudiando una carrera que no te gustó? ¿En realidad estás bien donde estás? ¿Te están pagando igual que tus demás compañeros o menos? ¿Cuándo te toca tus días de vacaciones? You know, those kind of things. I really like that you were laughing at that because I was like, yes. Es que you're clearly going through a whole Thing again. thing again right now. You're seeing it up close. Por eso I thought it was funny. But yeah, I understand what you mean. Sí, es como que este momento en duda, así, igual. Goals were clear, they're not anymore. No sabes, igual hay gente que sí sabe dónde quiere ir, pero no sabe si va bien por dónde quiere ir. Porque es muy fácil decir de que sí, of course, en 10 años me veo en mi propia casa, muy exitosa, tal y tal. And then it's like, how the fuck do I get there? And then there's like a lot of things about MLMs on TikTok, and it's like, no, I don't want to do that. But it looks like it worked for that person. ¿Sabes? Okay. I mean, me acabas de decir todo el setup de what this person asked. Yeah. But How do you fix it? yeah, that's what they're saying. Like, how do you approach that? What do you think about that? Honestly, Therapy. therapy. I mean, yeah. Because eso es un cuadro ansioso, everyone. Yeah, if you didn't notice. Es un cuadro de ansiedad. Pero la verdad yo creo que una cosa que ayuda es ver personas que tú crees que te gusta donde estás o que a ti te gustaría estar y
preguntarles de que, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo llegaste ahí? Cosas así. Y constantemente estar monitoreando como ofertas laborales u opciones laborales fuera de donde estás. Porque sí, es muy importante aprender de dónde estás e ir creciendo, pero tienes que estar muy consciente de cómo está la oferta laboral allá afuera. Porque imagínate que un día te sientes estancada en donde estás y no sabes ni para dónde moverte, no sabes ni qué hay. Y aparte así sabes que, o sea, sabes si de verdad, o sea, puedes ver, por decir que están pidiendo más estos diplomados o están ofreciendo, no sé, cosas así. Ujú. Y te vas dando cuenta si en verdad es algo a lo cual le quieres dedicar más tiempo, dinero y esfuerzo. Aparte, hay lugares en donde te pagan para que te capacites. En teoría, conforme a la ley del trabajo, deberían de pagar por tu capacitación. Pero, algunas empresas no hacen eso, so siempre es bueno preguntar. Siempre preguntan, piden sus aumentos y todo. Siempre porque él no ya lo tiene, ¿no? Just like find a good way to ask it, which would be, I think, right after you did something amazing. Y decirte que, oye, ¿sabes qué? Estaba monitoreando y creo que ya mis trabajos, mis responsabilidades y mis logros no se empatan con la compensación que me estás dando. Habría manera de mover ahí un poco las cosas, ahí aumentar, so yeah, I would just say, no te cierres nada más a lo que tienes frente a ti, estar ahí un poco, no para que estés de que inseguro ni nada, pero just so you know what's out there, y se mantiene como un crecimiento para todas las direcciones, no solo nada más en ese trabajo, en esta oficina. Sí. That's what I think. I think that's some good things. Pero ya es súper normal, siento yo, esa ansiedad después o sea, de pasar de, incluso si ya trabajabas cuando estudiabas, o sea, pero que se vuelva nada más tu trabajo, o sea, ya dejando el estudio atrás. Ya hay gente que lo tiene súper claro de que, yo quiero ser, no sé, carrera del tribunal, o carrera del ministerio, o carrera así como que, ya ves que you put in the work and you're there for like 20 years and then you're like this fucking big deal. Y hay gente que no es lo suyo, que it's a little bit scary, like trying to make a 20-year plan and then not being sure if you actually like it, ¿no? Pero hay gente que lo tiene muy claro, que también está padrísimo. So yeah, just, and also like get a good support system. Sal, de verdad, no dejes que toda tu vida se vuelva tu trabajo, porque vida solo es una, and your time is worth things, o sea, a veces, o sea, no sé, yo una vez caí en eso de que cada vez que veía una cosa veía de que, wow, esto vale 3 semanas de mi trabajo, esto vale 9 horas de mi trabajo y así, ¿no? And I just got fucking mad. I'm like, bitch, you're not paying me enough. This is bullshit. Entonces valora tu tiempo y da a respetar tu tiempo, porque también siento que ese tipo de cosas makes adulting way harder. Like, si van a estar chingando en sábado, domingo o a las 11 de la noche, you know what? No les des tu teléfono personal y diles de que, güey, si me vas a estar molestando así, dame un teléfono de compañía y este teléfono se apaga a las 6, 7 a la hora que salgas y ya, no mames, porque honestly, no te pierdes, tu esencia se pierde. Sí, this sounds about right. Todo esto que dice Sophie es muy... Vaya que... para mí es un poco... Godín. I was gonna say from a point of view where you have an employer. O sea, que tienes... Que alguien... tienes un jefe o tienes todo un sistema claro. Pues sí. Pero even like if you're like a teacher, you know what I mean? O sea, whatever it is really, any job donde tienes un jefe. Yo realmente de mi experiencia lo que puedo decir es mucho más específico y no es precisamente, o sea, Sofía y yo tenemos mucho contraste en nuestras vidas laborales, entonces it's very different. I don't know, man. Yo tuve una transición muy como smooth de estar estudiando a dejar de estudiar.
Smooth me refiero a que yo ya trabajaba yo entré a la universidad de 17 años y empecé a trabajar a los 18. O sea, a trabajar, y a los 18 me refiero a que me di de alta en el SAT para declarar impuestos y pagar impuestos desde los 18. Entonces, it's been 10 years of like trying to adult en cosas que are kind of scary, y más si eres freelancer y you have to like figure out your own taxes and shit, y como ver todo eso y no sé, decir güey que pues no tengo Infonavit, güey, y no tengo sistemas de ahorro porque I don't have an employer that does that. I have to figure it out myself. Entonces it's a little different. Es bien sabido, o sea, yo dejé la universidad por muchas cosas, y entre ellas era que había tantas trabas y me ponían tantos peros y había tanta batalla para que al final del día me dieran algo, me dieran como algo que se supone que me iba a hacer que terminara trabajando en lo que yo ya trabajaba desde hacía 3 años. Entonces, the math wasn't mathing, absolutely. Realmente al final del día it was like... what you're saying me refiero de que no, we'll figure it out para nuestro plan de estudios y tal, la chingada. Me querían cambiar de un plan de estudios a otro donde I would have to do 6 o 7 semestres más, y yo ya había hecho 6 o 7 semestres de 10. Entonces, I was like, no. Hay gente que ha dicho así de que yo tengo... Hasta que lo sugirieran ofende, güey. Right. Hay gente que me ha criticado eso, me ha dicho de que Fa no quiso estudiar letras hispanas cuando le cambiaron el plan. That's not what happened. Si yo hubiera estado estudiando letras hispanas y me quieren cambiar letras mexicanas, I would also haven't took it, güey. O sea, it was the fact that I had already done so much fucking time in a very stressful environment, porque that place was fucking stressful to me. My teachers didn't like me, mis compañeros didn't like me. It was fucking stressful. Yo ya había hecho 7 semestres así, and they wanted for me to do another 7. Cuando me quedaban de que 3. You know what I mean? O sea, I'm sorry. Hubiera sido más fácil que te graduaran ahí ya, güey. Chingos madre. Güey, hubiera sido más fácil que me dijeran, güey, ¿saben qué? Te vamos a expulsar, güey. O sea, eso hubiera sido más fácil, güey. Hubiera tenido más respeto, les hubiera respetado más el argumento que me hubieran dicho, you know what? Teachers don't like you here, so just leave, you know? It was like too much. Pero para ese punto, yo ya tenía muchos años trabajando. Y... listen, obviamente se sabe, yo no fui un caso, nunca he sido un caso, lo que se conoce en el mundo youtubero e influencer como un caso exitoso, in the sense of like, I didn't turn into a millionaire, you know what I mean, I didn't went rich. Lo cual, pues el caso exitoso, that's what happens. You get like sponsorships and you get a lot of money and you move out of your parents' house. Y no sé, you start whatever it is, ¿no? You join a very successful MLM, which is mostly like, prácticamente eso es lo que son las pinches networks. Güey, ¿sabes qué es lo peor? Siempre que hablo de MLMs, nunca me acuerdo de una buena, nada más me acuerdo de Herbalife. Güey, there's like... yo soy de la gente que really believes that MLMs, there's not a good one, way. It's just not a good system. It's a scam, way. It's a fucking scam. No, I don't mean good ones así, de que they really work, sino de que famosas o escandalosas. Nada más me acuerdo de Herbalife. Y la neta es que Herbalife is not just such a bad one porque there's people who actually like to consume it, so it's like, I mean, fine. Yeah, I mean, ay, ¿cómo se llama? La del hombre que te conté, güey. This fucking scammer doctor. Young Living, güey. That's an MLM. Mm-hmm. You know who also has an MLM? Andrew Tate. Ew. Right? Ew. Anyway. Guys. El punto es que... Don't do that. el punto es que para mí fue una transición donde it was a difficult moment in life. So I was like, I kind of needed to leave school in that place. And I was like, so I left, right? And I tried my best to continue working the way that I did. It took me a while to figure out what I needed and what I wanted. I had a very supportive system. That's mostly it, la verdad. Y I guess it came a point where I found a rhythm, but it took a while.
Justo porque lo que decíamos, o sea, las escuelas, estar en escuela, estar estudiando, es un sistema de recompensa muy claro. O sea, you study, you do your homework, you go to class, you get a grade. Y en la grade te dice que también lo hiciste. It's a very clear system, o sea, very, very clear system. Pero you get out of school y it gets difficult porque cuando estás estudiando, en teoría, todos tus compañeros, pues, you know, like, they're all graded the same way y todos tienen el mismo sistema de recompensas y lo que es algo exitoso para ti es el mismo nivel que va a ser exitoso para tu compañero, you know what I mean? Y en la vida real no es así, tienes que aprender a medir tus éxitos y a saber qué consideras un éxito porque, you know, si yo lo comparo con alguien más, o justo si yo me comparo con otros influencers y tal, I'm not successful at all, I'm really not. Not close to be successful. Si yo decido hacer eso. But I don't, porque that's not what success is to me. Para mí, to be successful is meet my deadlines, whatever it has to be, meet my deadlines when I have to meet them, hacerlo en el control de mis emociones y mi ansiedad, you know. Y no estar en números rojos. No estar en números rojos and enjoy it. That's what I learned, que es lo que yo considero to be successful, lograr algo y haberlo disfrutado. Not everybody enjoys their job, I understand, pero como yo soy self-employed, I really need to enjoy my job, porque I will go fucking insane, porque I have no boss con quien quejarme, es mí misma, and it's me saying, I'll stop. And it's very dangerous, because, you know, you still have to earn a living, so, yeah. You have to, necesitas aprender o sea, una necesita aprender a medir sus éxitos y qué consideramos que es exitoso. I think that's a very important point you just said, y eso debe ser la base de todo. Thank you, bitch. No hay espacio libre. Oh, shit, let me change that, continue. Güey, me acordé de algo que iba a decir y hubiera estado buenísimo para el inicio del podcast, chingado. So, aquí les da un chisme, everyone. I thought it was amazing. Fa was there, pero I just think it's still amazing to remember it. Okay. I don't remember her name. And even if I remembered it, I wouldn't say it. Llega y me dice de que, güey, te tengo un chisme. And I'm like, I love chisme. Y dice de que one of my friends works, for Arturo. And I was like, oh my God. ¿Y qué dice? What is he like? Me dice que es muy cuero y tierno. Y yo, bitch, what? Y me dice, sí, yo de que, I don't know, maybe I wanna work there. I wanna meet this Arturo who is cuero y tierno, güey. Because he's been my boyfriend for the last 10 years and I wouldn't call him cuero y tierno. And I just thought that was the most fucking hilarious thing ever, porque justo no serían palabras que yo utilizaría para describirlo. And there's a picture, ¿no? Del momento que sí, me la mandó, güey. Muy ad hoc, muy perfecto, güey. Y obviamente, güey, me lo estaba madreando de arriba para abajo con eso. De que, sí, ¿cómo está el cuero y tierno abogado? Y la chingada. Y hoy tuve que pasar por algo que se me quedó en su coche. Y me hizo el favor de salir de la oficina para entregármelo, ¿no? De que sus llaves y todo, ¿no? Y traía la bombis. Y yo de que es que la bombis está bien emocionada que verte. Es que nunca te ve tan cuero y tierno. Por eso. Listen, I have no issue with it. I'm sure the person who said it, like, I don't know, has had either terrible bosses, or maybe he is un cuero y un tierno, or she has una terrible ejemplo de que es cuero y tierno. Maybe. Who knows? It's fine. Either way, I just, like, please explain to me why would you say that? What do you mean by that? So I can properly tease him, you know? Yeah, go into detail, thank you. Sí, what do you mean? Pero sí, digo, sé que, bueno, espero yo que sea buen compañero, porque a veces me pregunta de que, oye, es que me siento así, me siento así, o cuando va de que, oye, que llevo, que le llevo a mis compañeros, y es de que, bueno, llevarles este detallito, lo que sea, ¿no? Como un niño en la primaria, güey. Yeah. I guess that would be cute. I don't know. That sounds cute. Yeah.
Nada, que el vato de que bien bonito llega con cupcakes recién hechos todos los días, ¿no? Y una aquí, sin cupcake. Sin poder comer gluten. Sin poder comer. Eso de las rosas otra vez, güey. It's that all over again. You All should over learn by again. now. Se le quemarían. Me gusta mucho que las primeras preguntas es de que ¿cuándo viene a la Ciudad de México? Cierra temporada en Ciudad de México para ir ahorrando. Y yo así como de... Let me breathe. Ándale, pa. It will be so much fun. I'm not saying it isn't. I just, we don't let have me it. breathe. We have to make a friend who like owns a bar. Yeah. And also someone that wants to be an organizer for free. For free. It's not in our budget. Yo arriba y tú abajo o tú abajo y yo arriba. Estoy arriba. ¿Dónde estás tú? Abajo. Ah, perfecto. Good job. Pero estoy en los Patreons. Porque hay del podcast. Digo, del IRL. Hay preguntas del IRL. Okay. Que we're doing Go, for then this. you go first. Ok. Let's see. Nos preguntan mucho de la merch. Que cuándo va a estar y tal. Listen. As soon as possible. As soon as we can. Si fuera por nosotras, like, we would start selling them, like, tomorrow. You know what I mean? We're trying to do it as soon as we can. Lo que sí les podemos decir es que vamos a usar un sistema de preventa, so you don't stress about it, so you can pre-order it and you'll get whatever you want. Les podemos decir también que it's not just the shirt that we sold. There's other stuff. Entonces, I'm working on it. Listen, let me finish the episode IRL. Esto ya lo hice dentro de 2 semanas. Bueno, entre 2 semanas, ¿en qué estado estoy? Okay. I am taking a week off because I need it. So let me take the week off and then I'll let you know. Thank you. By that time, I'll have an answer for you. I'm trying my best. Thank you. Okay, then I won't read the ones that ask about other states. It's the same question. Like, let us figure it out. Thank you. Sí, ahorita estamos poniendo toda nuestra prioridad y everything in putting up the store and in putting up the merch. That's what we want. And then we'll keep on looking if we can do other Bank Swift parties. But yeah. A ver. No te estamos esperando a ti. Está muy bien. ¿Cuál es la canción de los BTS que descubrió el señor así súper random? Se llama Is It Ionic? Creo. Es una rola que los BTS cantan en un comercial de Hyundai. I'm on it. Take you there. That one. And he really wanted to put it. I was like, sure. Sure. Ok, Salma dice, por favor felicíteme por mi cumple. Es mañana. Oh, no, it was 2 weeks ago. Damn it. Fuck. Keep having birthdays. Keep having birthdays. I'm so Come sorry. back for next birthday. God damn it. Terrible, oremos. Indeed. Ok. Antes del evento vieron la lista de quienes iban y tenían alguna idea de cuáles reconocían. Sí y no, porque... Yo nunca vi la lista. Sí, yo sí vi la lista, pero más por ticketing system, y el tema con el ticketing system que doesn't have your ads. Tiene su nombre que hicieron en su cuenta y your email. Entonces, like, I maybe recognize a couple of names that I was like, that seems familiar, pero not really. Just a couple of people told me, like, I'm going. So I was like, I'll see you there. You know what I mean? Sí, yo por decir, cuando lo subieron sus historias de que ya tengo mis boletos, y de que, of course, Min Lupe already has tickets. Great, I'll see her there. And then I saw her, and her name was not Didn't say Lupe. Min Lupe, güey, I know. It said, like, was it Amy or something like that? I think so, sí. O Ari, o I was Ami, like, Ami o Amy, ajá. Yo de que, wow. Sí, you see, right. No Debimos ser más claras, Lupe. debimos Y haber luego puesto me dijo, arroba Faros creo que sí Corros se llamaba Perfecto. Lupe. Pero fine. prefería el otro. Entendible. Supongo. Aquí hay ventaneando quién es. Yeah, right. Una disculpa. Que si nos pusimos nerviosas cuando grabamos el IRL. Así grabándolo y charlando. I was nervous that I was gonna say something I thought was funny and people weren't gonna find it funny. If you pity laughed, thank you. Pero everyone laughed. I thought it was okay. Lo mismo que estaba diciendo, I was nervous, but for technical reasons, not so much for the chat. Porque, I edited, so I can take anything I want off. So I was fine. Let me see if there's something more. Parte favorita de la party del podcast IRL.
parte favorita. I really enjoyed que cuando sonaba Dachita, there were like una compilation of funny moments del Ron en las teles. So I took a video. I really love it. I'll post it. Yeah, that was, it made me laugh. Güey, no me acuerdo qué canción estaba, pero estaba el performance de, ¿cómo se llama? ¿Qué le hacen así? Black Swan. Was it Black Swan? I don't know. Y luego salió Jean súper precioso. Sí. When Black Swan was playing, I'm telling you. O sea, las pantallas, porque I made a playlist de Bank Swift, ¿no? De varias cosas. Entonces, en la pantalla, güey, era el performance de PTD en Los Ángeles. Y, güey, like, todas all of us, distraídas. we just stopped dancing, stopped singing, and just, like, turned to the same side so we could watch all the screens. We're like, wow. Yeah. That was amazing. I thought it was funny. Yeah, it was really funny. A ver. Felicito a mi hermana que cumple 23, pero me eliminó de Instagram. Tengo 20. Yo digo que sí, etiquétala. Sí. Okay, I'm I done mean, with it's those. her fault. You know, ya si no te contestan ni te dicen nada, pues ni pedo. Ni moro. Sí, ya you did the kind thing. What was saying happy birthday. Pensé que saldría el podcast que grabaron el sábado o lo subirán después. Girl, I explained this to you 3 weeks ago. Oh my God. Yes, you already saw it by the time I'm saying this. But yeah. But I did tell them, right? We did say. Okay. O sea, cuando estábamos... Or did I just thought about it? No, es que nos preguntaron de que lo van a subir y tú explicaste que maybe Hopefully, yes, maybe not. Sí, okay, good. Y lo dijiste, lo más seguro es que sí y todo, ¿no? Okay, good. Pero, and we say, sí o no, it's not gonna be the Not next immediate. one. Sí, okay, good. We did say, I promise. Para ¿alcanzaste a comprar el vinilo de Jack in the Box? Bitch, you bet I did. Armé un go con Carol. It was just the two of us. Sí, es que, güey, listen, this is on me. It's absolutely on me. It's my fault. Es porque yo me quejé hace 2 años que BTS no tenía vinilos. Of course, I agree. And I was like, wait, I need the vinyls. Stupid me. Se quejó hace 2 años. Y ahora resulta que Jack in the Box, they did a drop for a vinyl. So I already ordered it. Good job. Yeah, absolutely. Pero Yeah. I'm just like, how many vinyls are gonna be? How many CDs? How many albums? How many photo cards? You know? Ay, qué doloroso para tu cartera. Yeah, But absolutely. also, yeah, they were missing out en todo un mercado. Yeah, You know? I really hope, creo que solo es un disco, por la cantidad de canciones, pero I really, really, really hope que hagan un like marble design, either pink or green, como las portadas de las little Jack in the Box thingies que estoy vendiendo, etcétera, etcétera. Yeah, probably not. It's probably just gonna be black. Pero you know, hire me. Thank you. I'll give you ideas. Justo está aquí mi Lupe. Qué bien. Y como no sales en la foto de las preguntas, mi Cefa se levantó a revisar los cortes y justo se acordaron de la foto. No. That's not what happened, girl. If you watch In theory, 2 weeks ago. In theory, that's not what happened. We're already like finished the first episode. Sí, pero no fue durante el primer episodio que fue así como de, ay, nos subimos fotos. No, pero the picture we took it like... En medio de episodios. We were in the middle. En cortes de episodio. Yeah. Aquí estamos. Aquí tú. Sí, cierto. A ver. Güey, métodos de organización que usaban en la uni. I just hoped for the best. I'm not gonna lie. Yo tenía un binder. I just hope for the best. A mí me gusta mucho el binder. Didn't do anything else. Literalmente agarré mi binder de la licenciatura y me la llevé a la universidad. Good. Y llegué y me dieron una and I'm like, oh man, is this what I'm paying so much for? A binder? Honestly, it was amazing. I still have that binder. Saludos de Dinamarca, qué padrísimo. Espero que te la estés pasando muy bonito en Dinamarca. Sí, la verdad que sí. I literally don't know what they're famous for. Denmark. About what? Denmark. What's famous for? I think don't they have like good oh shit, I don't know. Estoy tratando de pensar que ha dicho Cecil, pero I don't know. Cheese. I don't know, man. Denmark. Art. Yeah, I think they have good art. Danish. Maybe they have like good... te iba a decir Pastries. como pastry. I think like waffles and stuff. Pues hay I un think pan they're que se llama good. Danish, ¿no? Sí.
Sí, yo sigo a Sissel, que es una chica de Dinamarca. La sigo desde que estaba en Dinamarca. Ahora vive en Corea desde hace muchos años. Qué Pero, padrísimo. ya. Hay muchas preguntas así de que... ¿Cómo trabajar en mejorar a mí misma? ¿Cómo mejorar mi organización? Estoy una semana de acabar la uni. ¿Algún consejo? O sea, como que estuvo bien el tema que tocamos en estos episodios. ¿Qué tal mis headphones? ¿Recomendables? I'm not sure yet. This is my first trial. So I'll let you know. Hopefully they can... I mean, so far so good. Los otros son más cómodos and they sound better. Pero, honestly, they were 300 pesos, you know. I'm kind of impressed. ¿Creen en los gustos culposos? I Not mean, really. not on food, for sure, porque mi nutrióloga dice que that doesn't exist. Pero, honestly... I don't think guilty pleasures exist either. Yo creo que maybe the ones that I hate and then I listen to it more and I already back de que hablé mierda de algo que luego me empezó a gustar. It's like, this is embarrassing, but I grew everyone, you know? Yeah. Sí, yo no. I just like whatever I wanna like. Y I don't think too much about it. I just think it's exhausting to... Feel shame? Sí. I mean, for sure. Yeah, I think it's exhausting. And honestly, there are terrible things in life that you should be ashamed for. And like, liking a TV show is not one of them. Güey, el pedo que leímos hoy. Right? That's something to be ashamed for. Yeah. Estados Unidos, qué pedo. Yeah. ¿Qué hacer cuando tu mejor amiga está enamorada de ti? Soy mujer hetero. Talk to them. Yeah. There's no other way. I think like they have to understand, ¿no? De decir que, I'm sorry, pero creo que es lo mismo que si eres hetero y tu mejor amigo está enamorado de ti y tú no. So it's like, talk to them and be like, hey, I just don't have these feelings back for you. Y entender lo que necesita su amistad. Maybe you need space, maybe you need time. Porque tampoco está bien que tu amiga that is in love with you. Tries to force that on you. Sí, y sufra, ¿no? O sea, que trate de aceptar que, okay, we'll be friends. It's a lot of suffering with that, ¿no? Y que todos los días de que yearning. Longing. So, you know, maybe you need space, but you do have to talk. Sí, you do have to talk to them. There's no other way. No other way. Dice, me siento rara en la comunidad del pod porque no soy fan de Taylor ni de BTS, pero te quiero mucho. And we really appreciate it. Thank you. Thank you so much for putting up with all of our Taylor and BTS rants. But also we like many things, so hopefully you can relate to something. Like many, many things. Dun, dun. Oh, shit. You know what I'm thinking? What are you thinking, bitch? That maybe is the SD card lo que nos está fucking up. Porque estas son clase 3 y la que puse ahora es clase 10. And it's fine. Ah, no, este es el que se detuvo, ¿verdad? Los dos. I don't know what it is. I'll figure it out. It's fine. Anyway. We'll figure it out. It's okay. We have like 3 weeks to figure it out. Yeah. It's okay. Sorry. Whenever you feel like finishing this episode, we can. Yeah. Okay, let's do one last one. Muy bien. No, eso no. Oh my God. Todo el mundo nos está regañando que estamos grabando muy tarde. Listen, usually we ask for the questions early. Pero sí, it is como late. que ya terminamos esta hora. Sí, güey, pero it is late. A ver, una última. ¿Qué cosas? El Tiny Pass de 200 pesos del Vitijuego se tiene que comprar de nuevo cada season. Duran como 14 días o no sé cuántos días. Entonces, pues depende de if you want whatever they give you. But yeah, you have to buy each of it. Not gonna lie to you, that's what I do because I have no self-control. Compré 4 memories, remember?
Pero, yeah. Good job. Good Thank job. you, Beach. I mean, that's terrible for my wallet, but yeah. Anyway, that was a good last question. Thank you, sure. I don't know. It's late. Mhm. Anyway, muchas gracias por venir. Aquí se acaba el podcast, pero nos leemos en los comentarios del video de YouTube o si no, en nuestras redes sociales que son @elspanglishpod, Spanglish con E, en Twitter, YouTube, Instagram, and TikTok and Patreon. ¿Por qué la vez pasada había menos? Did I say one that it wasn't? Es que ahorita dijiste YouTube también. Ah, burra. No, it's okay. Thank you. We're tired. It's 1 a.m. Dummy. También tenemos un correo electrónico que es elspanglishpod@gmail.com, Spanglish con E. Ahí pueden enviar sus propuestas de trabajo y sponsors. And that's it. Los chismes en Instagram. Sí, Let's not confuse them anymore. Sorry. No, it's okay, it's okay. Let's just change the rules. If it was your birthday this week, happy birthday. Happy birthday! If it's your birthday next week, keep having birthdays, everyone. Thank you so much for coming al podcast y al IRL. I hope you all had fun and we love you so much. Keep having birthdays. Goodbye.